the raven's heir. Soon as one of them's caught, another one takes his place. Hey, Harold, have you read this? Harold? Harold? Harold, you hear me? This is no time for fun and games. Shh! Calm down. I'm a copper. We're on the same side. A copper? What are you doing here? And where's Harold? Harold? Well, there's another guard back there unconscious. That's probably him. The Eye of the Sphinx. Where is it? It's there. Oh, good. Then he hasn't got it yet. You mean the raven's heir? Shh! Turn it off. He's gonna steal the eye. But how do you know? Doesn't matter. All that matters is that we catch him. Do you understand? Yeah, but Do you understand? You and me, mate, we'll be heroes. All right, now, we just have to... what? Halt! Stop! You're under arrest! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué show? ¿Qué pex? Aquí es un minómeno en un gameplay directo de The Raven. Y bueno, chavos, estamos de vuelta con esta serie de la Vista, Nace el Amor. Para los que no sepan de qué trata, pues simplemente trata de que cada que regalen un juego para Xbox Live, de Xbox 360, estaré subiendo una pequeña parte del juego para que ustedes lo chequen, a ver si les guste, y si así es, pues descarguen el juego. Ahorita básicamente nada más voy empezando el juego. Pasó un video antes de esto, obviamente. Al parecer trata de un ladrón. Me parece que vamos a tener que nosotros pues, averiguar o pues, investigar, ¿no? Un robo que hizo. Aquí lo único que me acaba de preguntar el niñito antes de esto pues fue de que no parecía un verdadero policía, que porque no traía revólver, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar a ver qué tal. Tal vez debería decirte quién es él. Pistola de juguete. ¿Quién es What's él? your name, boy? My name is Matthew Miller, And where are you from, Matthew Miller? from Dillsburg, Pennsylvania. But my mom and I live in England now. She's taking care of some rich old lady. We're on our way to Venice at the moment. We're taking a cruise on a big ship. Impressive. You've already seen half the world. I've spent my entire life in Switzerland. Must be really boring. Pistola de juguete. And what's with the gun? What do you need it for? It's the Raven. He was gunned down, so now I need a pistol. Dead birds don't need guns. Nor do live ones. You don't know who the Raven is, do you? He's the greatest burglar ever. He stole paintings from the Louvre, and those priceless eggs with gold and diamonds and stuff. And Bobby Dobbs says he replaced the Para los que no se enteran, pues, Rhymes. le pregunta que qué hace con una pistola de juguete, y que el niño le responde que para cuidarse del Raven, que es el ladrón, y que le dice que el policía al parecer no conoce al Raven, y pues ya le explican, ¿no? Que el Raven es uno de los más grandes ladrones, y que bla bla, ¿no? Ya saben. You do know these days there are thieves far more dangerous than your old Raven. 2 days ago, a precious ruby was stolen. Y al from the policía le dice que museum. pues, básicamente sí sabe quién es Raven, y ya le dijo que hace A unos guard días was severely injured. robó un rubí que provocó una explosión que dañó a unos And guardias, you know bla what bla. the papers say? You talk too much, Constable. Zellner, monsieur. Anton Jakob Zellner. Or did he pull a gun on you? No, monsieur. Get a move on. Qué recibida. Inspector Legrand, it's a great honor to work with a celebrity like you. We appreciate the support of the Swiss police. But it'd be better if you'd remain seated and keep an eye on things. But, monsieur,
Surely I can be of assistance, somehow. I saw a safe being loaded. We have everything under control. If you'll excuse me, I'll be in the first freight car at the back of the train for the rest of the trip. I'm not here to enjoy the beautiful scenery. I am a good observer, and I have finally honed powers of deduction. Thanks to that? I watched the people on the platform in Zurich. I know, for example, that that man over there is a violinist. That would be more impressive if there weren't a violin case next to him. And I believe that the gentleman in the next carriage is a German doctor on his way to Italy to take up a new position. And what gives you that idea? There's the rod of Asclepius engraved on his cufflink. And he's carrying a German-Italian dictionary. Maybe he's just taking a holiday in Italy, following in Goethe's footsteps. Too much luggage. And no, he's not retiring to Italy either. The suitcases are too shabby for me to believe that he can afford to retire in his late 50s. All right then, Constable... Zellner. Constable Zellner. If you're such a clever fellow, what am I doing on this train? Ok. Pues bueno, para ahí más o menos que no se enteraron, para resumir un poco, pues como que a este señor no le quedamos muy bien a primera vista. Dijo que no nos metiéramos básicamente el problema, que nos sentáramos y hiciéramos nuestras cosas. Nosotros simplemente le respondimos que pues queremos ayudar y que éramos buenos para deducir cosas, y le empezó a decir unas cosas del güey que está sentado ahí atrás. Y ya me nos preguntó qué estaba haciendo él aquí. Entonces, ok, le ponemos... Está guardando algo. I think you're guarding something. Oh, really? And what might it be? ¿Cuál? Una gema. Could it possibly be a jewel that's making a long and perilous journey? You're guessing. You can't possibly know what's inside the safe. But if that were the case... Then I'd ask you why the train wasn't crawling with police. Ok, ¿qué le ponemos? Mormon. ¿Qué le ponemos? You don't want to arouse attention. Evident, but why not? ¿Es una trampa o más hombres son innecesarios? Pero es una trampa. It's a trap. You've got a vivid imagination. I'll give you that. Well, that is impressive, I admit. But the fewer people involved, the better. We'll get along fine without you. You won't. Won't? Pardonnez-moi. I can help. And I will help. You are in my country, and I've been ordered to assist you. And that's exactly what I'll do, whether you like it or not. Clever and stubborn. Your commitment speaks volumes, Zellner. But this is my show, and I don't need you. Bon voyage. But how do you know? Oh, hello. You cheated. I did what? I saw you talking to the German doctor on the platform. He told you everything himself, and you were just pretending to put two and two together. And what of it? Do you know who that is? That's Inspector Nicholas Legrand. You have to impress him if you want to work with him. I'm going to tell on you. You'd really tell on me? To the very policeman who shot your dear Raven? Whoa! It was him? Mm-hmm. Hunted and killed Europe's most famous burglar. That's how he got his start. I won't tell him a thing. I wouldn't either. All right, Matthew. I have to do my work now. Everyone calls me Matt. Well, except for my mom. She calls me Maddie, as if I were a little kid. Whether Legrand wants my help or not, I'll keep my eyes open. Maybe I can change his mind. Ok. Pues bien, básicamente pues hablaron de lo mismo, ¿no? Ok, ya vamos a...
Ponerle pues, que nos haga un poco el tutorial de los de esos. Para examinar This cosas. morning I thought I wouldn't be hungry because of all the excitement. Thankfully, I bought Como a pueden ver, sandwich pues es with un me tipo de anyway. juegos en el que pues, sí hablan mucho, básicamente es inspeccionar cosas, agarrar, tomar, bla bla. Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Very good. Now press yes, Y para el inventory y para que parezca en la izquierda. Y después lo podemos usar con otras cosas que estén en la mesa. Ok. Bueno. Vamos a alimentar de nuevo, seleccionamos el pepper y con B. I wrapped the apple core in the sandwich paper. That way I can carry it without making a mess of my trouser pocket. Still, I'd prefer not to have to carry them all day. Claro, tú puedes usar settings dentro de la inventoria con cada uno otro. Selecciona el pepper con A, selecciona el sándwich. Pepper con A. Y con esto. The napkin came with a Okay, croissant I perfect. bought at the train station. A guilty pleasure. I don't need that either. Dump a little from your inventory into a center table. Que lo Every dejamos table en la has mesa its own para waste que esta basket. cosa. Practical. No need Pa, to pa, ever pa, leave your pa, pa, seat. para, pa. Ok. Escoja esto y lo dejo en la mesa. Ok. Ok. All right. Reading. Bueno, pues como pueden ver, es un juego bastante tranquilo, o sea, no es un juego que esperen que sea muy movido o X o Y, bueno, o X o Y hasta el momento, perdón que diga. Pero pues puede ser entretenido, no sé, veamos, hasta el momento pues ha sido pura plática, entonces pues tampoco es de que hayamos hecho mucho. Ok, nos podemos mover. Ok, vamos a caminar. Y la otra que se mueve medio raro, la verdad, por eso es que doy tanta vuelta. Examinar The este güey. violinist is a good-looking fellow, and he's traveling through the most beautiful mountain landscape in the world. But one can only hope that his violin is better tuned than he. The violinist is a good-looking fellow, but one can only... Puedo hablar con el violinista, ahí está, vamos a hablar con él. Hello, sir. Hello. ¿Quién eres? If I'm not mistaken, you're a violinist. That's true. Vamos a adelantar un poco la plática. Así que nada, voy a pasar un poco rápido para que tampoco se haga muy largo, aunque no lea mucho lo que dice. Pero pues bueno, si no se va a hacer medio, yo creo que medio largo y medio un poco tedioso, ¿no? Le decimos adiós. Have a good... Thank you. Ok. Aquí vamos a ver el paisaje. We Swiss are crazy. We don't just have a lot of... The vicarage for years now. Acuérdate. Que la abra. Ajá. Would you be so kind as to close the door? I don't want to sit in the dark. Oh, pardon. Ok, cierra la ventana, que porque no sé qué es lo que sé leer, la verdad. ¿Puedo pasar por acá? The large... Ok. The train cut... Ok, no, para otro lado. Very kind of you. Thanks. Oh, no problem. Que no, bla, 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 Oh, un profesor. Ok. are you... No, I work... You don't... So, you were, shall we say, an I... Ok, No, I wouldn't say that. Oh, no. según su profesor creo que me parece que trabaja en el museo donde se roban la gema.
Entonces, igual sí tiene Whatever algo que you ver, say, pero the pues bueno, famous... adelantamos. You don't? Para- And no, just a thought. I'm sorry. Now, please excuse... Just one more thing. Did you notice Que si han visto algo Here. sospechoso, On the ataques en el train. tren. Although I did spend most of the time in my compartment. May I ask where you... Of course. Que va de base el profesor y Oh, básicamente a beautiful una hermosa city. ciudad. Indeed. But, Ok, say it goodbye. I Decimos don't want adiós. to, but you... yeah, of course. You'll get in touch if you know... Of course. Pues si sabe algo que le diga, algo así le digo. What's this? What's the matter, sir? The door. Ah, we'll No sort it. puede abrir la puerta. The compartment is locked. But I didn't lock it. I don't even have a key. Está cerrado y dijo que no cerró el compartimento y que dejó la llave dentro. Find the steward. He needs to bring me the key. Calm down. You don't understand. All right, just wait. Que buscamos a Stuart. Buscamos a Stuart. Aguanta, no. Igual de que este Stuart. The little label. Yes, what is it? Whoever that is, James, ask. You're missing a purse. What? At the... It was stolen. When did... When what? What? Okay. In Zurich. I just asked where you left. In Zurich? James, tell the Baroness. Maybe you lost... What? The Baroness. I never... Very... Ok, decimos goodbye. I... Thank... Pues bueno. Pues básicamente... Uy, muy sangrón. Ah, sí. Vamos para acá. Carga. Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. I don't believe it. I never thought I'd ever meet you. Pardon me, but we'd prefer... It's all right. I'd like to speak to the... Unfortunate. I'm My reading body. the... That's nice. Zellner. This is my companion. A pleasure. Ok, pues yo creo que aquí voy a dejar el video, la verdad. Pues espero les haya gustado, la verdad. En lo personal no es mi estilo de juego, la verdad no soy muy paciente para este estilo de juego. Pero pues tal vez a alguien le puede gustar. Como les digo, básicamente nada más es para que vean qué dinámica tiene el juego, más o menos de qué se trata. Y pues espero les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like y compartir. Si les gusta el canal, no olviden suscribirse. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no olviden dejarlo en la parte de abajo del canal o en el Facebook del canal que dejaré en la parte de la descripción. Pues bueno, pues eso es todo. O sea, para los que no se enteraron mucho de qué trata el juego, pues básicamente tenemos este inspector que está investigando un poco el tren porque puede que aquí adentro haya rastros de Raven, que es el ladrón, un ladrón que se robó una gema unos días atrás en un museo donde el profesor que vimos ahorita ha trabajado para ese museo. Y esta señora no estoy muy seguro que tiene que ver con esa gema. Igual puede ser que haya sido como que la dueña del museo o la dueña de la gema, ¿no? Y pues bueno, como siempre, esto es todo. Les mando un saludo, un abrazo y adiós.